हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल सुस्मिता आर्ट एंड क्राफ्ट। आज शेयर करब दिया फिंगार रिंग किभाबे सुतो दिए फिंगार रिंग बानिए पड़बेन। शिखे निन किभाबे सुतो दिए फिंगार रिंग बानानो हय। ड्रयिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, प्रोजेक्ट वार्के टिউটোরিয়াল क्लास और फैशन रिलेटेड जे कोनो धरनेर भिडियो पेते आमार चैनलटा सबस्क्राइब करे दिन, ताहले आमि जखोनी भिडियो पोस्ट करब सेटी आपनादेर काछे पौঁছে যাবে। ভিডিওটা এন্ড পর্যন্ত দেখুন। যদি আপনাদের কোনো হেল্প হয়ে থাকে বা ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। প্লিজ সবাই সাপোর্ট করুন, আপনাদের সাপোর্ট আমায় ভিডিও বানাতে অনেকটা মোটিভেট করে।